access. All people menus are not allowed to record while landing and taxiing. Charging on mobile phones are not allowed until the seatbelt signs are switched off. Thank you. Cabin crew, landing stations. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fani Azahra, biasa dipanggil Fani. Aku mahasiswa magang di Sinet, MBKM dengan posisi Content and Media Marketing. Oke, kalau nama aku Febrina Prabarani, biasa dipanggil Ina. Aku di sini mahasiswa HI angkatan 21 dan aku magang di Sinet sebagai sekretariat dan event organizer. Magang di Sinet, kita berapa bulan ya, Nak? 4 bulan, 4 mau ke 5 ya? Ya, 16 minggu. Ya, ngapain aja? Sebenarnya kita punya job desk yang beda kok dari posisi ya. Jadi kalau aku itu fokusnya di konten media, biasanya kayak buat live report, poster, caption, ya pokoknya yang berbau-bau media. Sedangkan kalau Ina itu fokusnya kamu tuh ke event ya? Organizer-nya ya. Kayak Jadi kalau sih? misalnya Sinet tuh ada proyek, terutama kan kita Sinet Tim Batu kan ya, yang terkhusus di Malang di Batu, itu punya beberapa proyek, kayak proyek terutama Songoriti Youth Camp sama pemutaran film yang diadain tiap bulan April Mei gitu kan, ada 2 proyek. Nah sebagai event organizer aku kayak bantu bikin rundown terutama untuk youth camp-nya. Terus waktu buat proyeknya sendiri kayak aku ya memanage itu kayak sebagai bagian dari divisi acara. Kalau dari aku sebenarnya awalnya excited, jelas lah ke Bangkok bro, gitu kan, jalan-jalan gitu. Terus habis itu mulai mendekatin hari H berangkat nih, terus mulai panik karena aku nggak bisa bahasa Thailand, nggak bisa baca apapun sama sekali. Terus kayak di sana bahasa Inggrisku juga sebenarnya nggak sebagus itu, sama sekali nggak sebagus itu. Kalau aku, apa ya? Aku kan ini pertama kali ya naik pesawat, terus keluar negeri lagi, terus sama temen lagi nggak sama orang tua kan ya. Dan untuk ke Thailandnya itu, aku nggak ada stereotip kayak gimana kayak kamu gitu sih. Jadi aku think I'm fine. Okay. Hey guys, I want to show you one of the food spot. Mau city tour, ikutin terus. Kalau dari aku ya, setelah ke Bangkok, mungkin karena sama-sama Asia Tenggara ya, jelas di bahasa beda. Cuman ternyata tidak seberbeda itu sih. Maksudnya kayak antara Jakarta gitu, cuman nggak terlalu beda sebenarnya. Kalau aku sih yang aku lihat kayak ternyata Bangkok tuh universal gitu.
secara bahasa, terus kayak sangat toleransinya juga tinggi, apalagi sebagai seseorang yang minoritas gitu kelihatannya, karena aku pakai hijab dan di sana gitu kan. Sure, yeah. So I am Tao Rakapan. I am an assistant professor of urban planning at the Department of Urban and Regional Planning within the Faculty of Architecture at Chulalongkorn University in Bangkok. My name is Bunanan Natakun, or you can call me Pan. I'm the assistant professor from Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, Bangkok, Thailand. The purpose of the CNET Bangkok workshop is similar to all other, CNET workshops. Is where to giving the opportunity for CNET researchers to see and compare across our neighborhoods. Because the central theme of our project is to think about the neighborhoods or theory building, from the neighborhoods of Southeast Asia. We know that CNET is a group of different disciplines, and they are from, they are university professor, they are researchers, they are young academia, and some of them, they are even the activists, local activists, and local artists. So that's why I think I should take this opportunity, to get a holistic and different point of view from different disciplines, come here and experience and understand the neighborhoods in the tourist, center kind of local tourism, to the neighborhoods. No, not God. It's not Buddhism. In Thailand, we have a mix of Hinduism, Buddhism, and animism. We have 3 days. So first day is about introduction to Thonburi area as a part of Bangkok, but it's left behind for many years. So we can call it the sister city of Bangkok, but they now becoming Bangkok, Greater Bangkok, and introduce to the people here, introduce to the social node, economic node in here. It's a temple, the artist house, which is also providing services and also drink, cafe, and many others areas. So we have done the first day already. So it's the big picture and also somehow to contextualize, understanding of everyone from different countries, but in Southeast Asia. Hari pertama tuh kita mulai pagi-pagi banget ya. Pagi-pagi sarapan seperti biasa, terus kita berangkat naik van bareng sama semua peserta ke Banluang ya. Iya, Ke Banluang ya. Di situ kita tuh kalau nggak salah ya seperti biasa update tentang kota masing-masing. Tim masing-masing. Ya, terus setelah itu kita ada strolling around the neighborhood. Ya, jalan-jalan dengan cuaca panas di Bangkok. Setelah kita jalan-jalan, kita ada presentasi ya dari Bu Andini sama Su tentang fellowship mereka di Bangkok. Yang menarik buat aku tuh kalau yang menarik mungkin sama pesertanya sih, karena pesertanya itu kan kita orang-orangnya latar belakang beda, dan itu yang membuat yang highlight of the day buat aku, karena aku suka banget ngobrol sama orang-orang dengan latar belakang berbeda-beda, dan yang ngobrolin tentang hal-hal apa aja gitu dengan perspektif berbeda kayak gitu sih. Kalau aku juga seru sih, cuman awalnya nervous karena aku sangat amat introvert ya. Terus orang-orang ini dosen semua, researcher yang kayak bener sebagai anak S1 yang bahkan belum mulai skripsi itu rasanya kayak apa ya? Kayak anak TK gitu tiba-tiba. Ya
kan. Itu jadi awalnya canggung, aku harus bicara pakai bahasa formal atau gimana. Ternyata enggak, mereka minta buat manggil nama aja. Terus kita juga ngobrol nggak yang kaku gitu. Kita ngobrol tentang makanan, panas banget bang kok, gitu-gitu. Sangat menyenangkan. So for today, this is the second day. So we break into 3 groups, which we have the topics for each group to look at and also to study. The first group is the local actors. So we ask the group member to walk around the temple, talk to the people there, to the school, and also to some other who have the active role, to play at the communities. The second group is all about the local economy because we know that this become, a good economic opportunities because the lots of local and international tourists come and enjoy the place here. But that's why there are a lot of shop, cafe, and restaurant here. But we can see the uneven distribution of economic opportunity in here. So that's why I want the second group to understand this. And the last group, we took the group member to get on boat and then travel along the canal and see how the environmental problems, how the environmental challenges, are, and also how we can deal with those, problems and challenges. So then we get back, to the artist house, the main venue, and then also we have the afternoon session to basically just come and brainstorming about the experiences and also the problems that each group have found, in their site visit and also field trip. Untuk hari kedua itu kita benar-benar di luar ruangan. Iya. Ya, bukan di luar ruangan sih, kayak tour gitu ya. Tapi apa sih yang kamu dapetin kira-kira jadi Kalau ternyata para pemuka agama monks, Buddhist monk itu mereka cenderung menolak untuk megang aset. Jadi kayak misalnya dikasih apa ya, dikasih bantuan dana atau apa atau hasil penjualan, pokoknya uang itu bukan mereka yang mengelola. oh, jadi siapa? Nggak tahu karena kepercayaannya atau gimana, tapi ada salah satu orang di daerah itu kan daerah turisme kan ya. Nah, ada orang daerah itu, aduh siapa namanya? Aku lupa. Itu jadi dia yang mengelola situ. Dan karena tersentralisasi di sini dan sedangkan tempel itu kayak sangat dimen sakral gitu lah di situ. Jadi kayak otomatis orang yang mengelola ini kayak punya secara tidak langsung punya kekuasaan dikit gitu situ. Gitu. Dan jadi ada pengaruhnya sama ekonomi di daerah turisme itu. Kalau kamu gimana selama tur kapal yang super lama itu dan super exciting? Dari yang aku dapetin, jadi di sana itu barriernya tuh mereka biasanya menggunakan semen sebagai barrier mereka, sedangkan itu tuh gak baik buat lingkungan. Dan hal itu tuh berpengaruh dengan biota laut yang tinggal di situ. Makanya yang kita lihat itu cuma ada ikan lele yang super besar itu, karena ya emang mereka tuh lack of biodiversity karena ya gak ada hewan atau tumbuhan-tumbuhan lain yang bisa bertahan di tempat itu karena si semen barrier itu. Perjalanan yang aku kira awalnya akan senang-senang aja ternyata kayak sangat full of knowledge gitu, kayak daging gitu. Karena banyak yang kita diskusikan dan banyak yang kita pertanyakan gitu sih.
will be the last day of the workshop. So then we would like to, get everybody together, working in different groups, and maybe try to offer some solution or even tickle some ideas. Not only for us to, to see what is the possibility in the future, but also maybe giving some information and also some ideas back to the community. So then that is also our, objective, to do not only the community engagement, but also something to pay back to the community. Hari ketiga menurut aku lumayan, ya walaupun kita nggak banyak jalan-jalan, tapi untuk yang aku dapetin sih lumayan kayak kita ternyata bisa yang kita tuh nggak cuma sebagai turis doang ke sana, tapi kita juga bisa ngasih sesuatu ke warga sana dengan cara ya tadi ya kalau buat aku yang hashtag itu yang mungkin bisa membantu lewat promosi dan ya branding di tempat-tempat di situ. Kalau kamu gimana, Nak? Kalau aku itu karena kita kan cuma brainstorming ya di situ. Terus karena kebanyakan solusi paling logis ya dari kita ngumpulin uang gitu kan, dan nggak mungkin dari kantong masing-masing kan, jadi kayak ya stakeholder yang tepat ya pemerintah gitu kan yang bertanggung jawab. Jadi kayak kita cuma kayak ngasih ide, ini harusnya gini loh apa yang harus dilakukan, terus kita kumpulin itu idenya. Cuman yang oke itu sih dari gimana kita dengan latar belakang berbeda, latar belakang pendidikan, negara, budaya segala macam, kita bisa kerjasama gitu loh, kerjasama untuk ada problem, terus kayak kita menemukan solusi gimana ya caranya gitu. Jadi kayak unik aja gitu loh. If all tourists follow the same hashtag activities, is there not going to be massive congestion and overloading for the community? How to deal with that? So I've done the treasure hunt only in Taiwan and using the Goose Chase app. And there are activities that you put into the Goose Chase so that people have to pause somewhere and do something, and you can change the pathways in Goose Chase. So it would be finding an app wherein when they come in, one goes that way, another goes that way. Not everyone does the same route at the same time. Yeah. We hope to produce some kind of, theorizing, how we conduct the field work, how we understand the close, maybe, similar and somehow different context among our neighboring countries, right? So for our group, so they have like maybe 5 or 6 countries and 6 neighborhoods. So I think that in the future we would, have some, fortunate, to understand and produce something that can share, for students and also for others in the broader society, not just among us. Kamu ngerasa dapet apa sih dari sana tuh selama 3 hari gitu? Kalau aku ngerasanya karena sebagai mahasiswa HI yang biasa-biasa saja, dan walaupun HI itu emang ada mata kuliah kayak transnasionalisme, pengantar globalisasi yang emang nggak cuma top down segala tentang politik pemerintahan, nggak cuma itu juga. Tapi aku kayak yang menempel di otakku itu sebagai mahasiswa HI adalah gimana kebijakan pemerintah, politik itu semua gitu. Di waktu bener-bener terus kayak melihat langsung semuanya ini, ngobrol bareng, diskusi itu kayak ini ada HI-nya juga ya gitu. Iya benar-benar gitu. Karena gitu itu kayak high politik. Sebenarnya nggak selalu high politik, tapi ya stigma itu kayak tertanam di tempat kita aja gitu, kayak di otak kita kayak high politik gitu kalau HI. Makanya itu sebuah hal yang menarik gitu buat kamu ya. Kamu gimana? Yang terdekat aja gitu, skripsi gitu. Aku tuh ingin penelitianku tuh sesuatu yang sifatnya tuh kayak low politik, jadi kayak masyarakat gitu. Karena jujur menurut aku tuh susah gitu. Sebagai aku sebagai anak HI, aku nggak tahu anak-anak HI lain, untuk menemukan kayak penelitian yang sebenarnya HI tapi itu tuh sangat masyarakat banget gitu, bukan tentang pemerintah. Dan hal itu tuh sebenarnya aku udah tahu, tapi baru aku kecemplung gitu ke sana istilahnya tuh setelah aku join di MBKM Sinet ini, baik yang di Sanggoresi atau di Bangkok. Makanya aku kayak yang paling dekat tuh inginnya ya pas waktu skripsi sih, yang kayak gitu. Semoga aja kita doain, semoga kita lulus dengan cepat. Amin. Gitu sih.
Me personally, what I found interesting is the different perspectives, the different angles that people bring in. Because as you can see, our group is very diverse geographically and also in terms of that discipline as well. I know that what I've been doing or what I try to do is interdisciplinary research. I try to bring in multiple perspectives, but actually having actual people, actual scholars, coming in and telling us, their perspectives. I think that is extremely valuable.